Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine in this situation. Nah, kalian sudah menjadi murid kelas 8 tahun ini. Nah, di kelas 8 pada pelajaran bahasa Inggris kita di bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang asking for attention dan checking understanding. Nah, sebelum saja mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini, dengarkan baik-baik penjelasan saya ya. Hello students, how are you today? Come back with me, Ustazah Indah. We will learn about English in the chapter 1, bab 1. Ya, kita akan mempelajari tentang asking for attention ya. Bagaimana caranya meminta perhatian. Nah, yang kedua, checking someone's understanding. Bagaimana caranya mengecek apakah seseorang itu paham atas ucapan kita. Okay, let's move. Apa sih sebenarnya asking for attention itu? Ya, what is asking for attention? Apa pengertiannya? Ya. Jadi asking for attention is an expression used to ask someone to pay attention, ya. Adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk meminta seseorang agar memperhatikan kita. Ya, bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Inggris? How to ask for an attention? Ya, bagaimana caranya meminta perhatian, ya kan? You can use this expression ya. Kamu bisa menggunakan ekspresi excuse me, permisi. Jika kamu nggak kenal orang ya kan, kamu bilang aja excuse me. Ya, artinya permisi. Atau kamu bisa gunakan can I have your attention please? Can I have your attention please? Can I? Disambung ya. Bisakah saya meminta perhatian Anda? Oke, itu dia artinya. Selanjutnya, ya, kamu bisa menggunakan kata may I have your attention, ya. Bolehkah saya meminta perhatian? Sebenarnya sama ya. Selanjutnya, attention please. Tolong perhatiannya. Ya. Selanjutnya, listen to me. Dengarkan saya. Ya, listen to me. Atau yang terakhir, hey, look. Lihat katanya. Lihat ini sini, gitu ya. Oke, nah how to respond? Bagaimana cara meresponnya ya? Meresponnya, you can respond with yes sir, yes ma'am. Ya, simple. Kamu bilang aja yes ya. Yes sir, ya pak, ya bu. Atau yang kedua, okay. Baiklah. Yang ketiga, sure, tentu. Dan terakhir, alright, baiklah. Nah, ini what is it? Ada apa itu? Ya. Nah, bedanya dengan how to show attention nih. Misalnya kamu, temanmu lagi berbicara, your friend talk to you. Bagaimana kamu ingin menunjukkan perhatian kamu pada dia? Kamu tertarik dengan ceritanya. Nah, kamu bisa katakan, I see. Oh begitu, I see. Begitu rupanya ya. Jadi I see. Atau kamu bisa bilang, tell me more. Ceritakan lagi. Terus apa lagi gitu ya. Selanjutnya, really? Sungguh? Nah, kalau kamu terkejut atau kagum, kamu bisa gunakan kata really, ya. Selanjutnya, kamu bisa gunakan kata what happen next. Apa yang terjadi selanjutnya? Oke, here is the example. Nah, kita akan pelajari tentang teksnya. Perhatikan, listen carefully. Attention please. Yes, miss. I have an announcement for you. There will be a monthly exam soon. I hope every one of you can prepare it well. Remember, don't be lazy. Nah, itu adalah salah satu contoh meminta perhatian ya. Perhatikan kata bercetak tebal di atas itu. Nah, example nomor 2 ya. Will you hear my story, Dean? Yes, I will. What's about? It's about my math exam. Listen to me.
Okay, I got a D again on my math. My mom won't let me go to the trip this holiday to my grandpa farms if I get a D again. She must be really mad at me. I see. Then, I don't know how to tell this to my mom. Just say the truth. I'm sure that she will appreciate your honesty. Okay, I will try. Nah, di situ juga ada ya beberapa, salah satu asking for attention, responding, dan juga showing attention. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, checking understanding. Ya, apa itu checking understanding ya? Nah, checking understanding itu adalah sebuah ekspresi yang digunakan ya untuk memastikan atau mengecek apakah seseorang itu mengerti apa yang kita sampaikan ya. Expression used to make sure or to check if someone understand what we are saying. Bagaimana cara mengucapkannya? How to check someone understanding? Bagaimana ekspresinya? Here are the expressionnya. Nih, ada tabel ya. There is a table. You can see. Kalau kita menanya ke seseorang paham atau tidak, bisa jawabannya paham atau tidak ya. Nah, lihat di ekspresinya di sini. Do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Ya, do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya ucapkan? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you get it? Apakah kamu mengerti? Sama ya, do you understand? Do you get it? Dan terakhir, is it clear? Apakah sudah jelas? Kalau kamu paham, kamu tinggal katakan I understand. I get it. Saya paham. I see. Saya tahu. Yes. Ya, atau it's clear, sudah jelas ya. Sudah jelas anak-anak, kamu bilang sudah jelas Bu, it's clear ma'am. Nah, kalau kamu nggak paham, katakan I don't understand, I don't get it. Nah, selanjutnya kamu bisa katakan I'm sorry, what do you mean? Maaf, apa ya maksudnya? Atau katakan again please, tolong sekali lagi. Can you repeat once more? Bisakah ulangi sekali lagi? Nah, itulah dia kata-kata ekspresi yang dapat digunakan untuk mengecek perhatian seseorang dan juga responnya. Oke. Selanjutnya adalah dialog ya. Pay attention to the dialogue. Listen carefully. Morning students, today we are going to learn about how to determine a main idea in a paragraph. Okay, miss. So, that's how we find a main idea in a paragraph. Do you understand? Yes, miss, I understand. I'm sorry, miss, I still don't understand. Which part, Lulu? I don't understand about inductive paragraph. Can you repeat once more? Of course, inductive paragraph is a paragraph in which the main idea is exposed at the end of it. Now, is it clear? Yes, miss, I get it already. Now, that's all.